जख्मों के हिसाब व किताब रखती हैं, एनजीओस के बारे में ये कहा जाता है, और वो जो जख्म हैं होती हैं उनकी इलाज गवर्नमेंट करती है। मेरे वालिद चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उसको गरी का रहमत करे, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ। तो उसमें मैं जो सर्विसमैन, एज ए सर्विसमैन, पूरा तो नहीं, एज ए सर्विसमैन मैं खेलता हूँ। अलॉटमेंट होती है जो आम सिविल सर्वेंट्स को, लेकिन बदकिस्मती के साथ या शोमई किस्मत कह लें आप, उसमें हमारे डिसेबल्स के लिए कोटा अभी तक कोई मुख्तस नहीं है, क्योंकि सर ये फोरम जो होता है वो बंदा अकेले नहीं चला सकता है, और ये अकेले का काम भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं नवीन अफजल। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपको पता है कि आज की बात प्रोग्राम में हमेशा किसी नई शख्सियत को हम आपके रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं किस एंगल से कराऊं ये मैं पहले सोच रहा था प्रोग्राम से, लेकिन जब उनके साथ में बैठा, जब बातचीत की, तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी शख्सियात जो हैं हमारे माशरे में बहुत कम मिलती हैं, जिन्होंने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को एक बहुत बड़ा मसला समझ के उसको अपने ऊपर हावी करके एक बेकार इंसान बनने की बजाय उस कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलवाकर उन्होंने माशरे में एक अच्छा मकाम हासिल किया। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आशूर अली साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट स्पेशल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के सदर हैं और उसके साथ साथ मौल्लिम भी हैं। सबसे पहले तो आशूर साहब को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल चेयरमैन और नवीद साहब, आप लोगों का, आपने मुझे दावत दी, आरा आपसे शेयर करने का मौका दिया। ठीक है। अच्छा आशूर साहब, सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको अपना तारुफ आप कराएं कि आप करते क्या हैं और आजकल आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। नवीद साहब, पेशे से मैं मौलिम हूँ, ऐसा 14 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और अपने करीबी स्कूल है मेरे शहर में, उसी स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे आशना होंगे मुझसे एज ए टीचर, और इसके अलावा फिर वो गर्दारी साथ साथ। अच्छा आशूर साहब, एजुकेशन तालीम आपने हासिल की है, तो माजूरी आपकी थी, उसके साथ साथ तालीम के मैदान में आप आए, तालीम हासिल की, क्योंकि हमारे माशरे में हमने बड़े ऐसे अफराद देखे हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं तो एजुकेशन की तरफ बहुत कम जाते हैं, और जिस दौर में आपने तालीम हासिल की उस दौर में तो स्पेशल पर्सन जो हैं बहुत ही रेयर, मेरे ख्याल से कोई एकाध ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो, ज़्यादातर लोग उस वक्त नहीं पढ़ते थे। आजकल तो खैर ट्रेंड आ गया है, लेकिन तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैसे हासिल की तालीम, और घर में किस शख्सियत ने आपको ज़्यादा इनकरेज किया कि आपको पढ़ना चाहिए? नवीद साहब, मेरे वालिद चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उसको गरी का रहमत करे, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। वो मुझे जो जिस स्कूल में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सर, जिस स्कूल में, इसी स्कूल से मैंने पढ़ा हुआ है। आज से 10 साल 12 साल पहले, 15 साल पहले उसी स्कूल से मैं फारिग हुआ था, और कुछ अरसे के बाद फिर इसी स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ। वालिद साहब ही वही शख्स हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और वो मुझे अपने गोद में उठा के स्कूल ले जाते थे, लाते थे। फिर वो ट्राईसाइकिल उसने मेरे लिए लाई, जो मैं मदारिस तय करता गया, ट्राईसाइकिल में मैं स्कूल जाता रहा। और फिर 1993 में गालिबन हमारे एक भाई होते हैं, उसने डोन कंट्री से बैसाखियाँ, जो कड़चीस मेरे पास अभी जिनसे मैं चलता हूँ, वो मेरे लिए मंगवाई कि एक बैसाखी के सहारे में यहाँ तक पहुँच गया सर। सही। अच्छा आशूर साहब, अक्सर मैं भी, आपको लोग जानते भी होंगे गिलगित, क्योंकि आप गिलगित के रहने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग आपको पर्सनली जानते हैं, आपको देखा भी होगा, और मैं भी पर्सनली आपको जानता हूं। तो आपको क्रिकेट खेलते हुए मैंने देखा है, हालांकि जो बंदा डिसेबल होता है उसको काफ़ी टफ होता है क्रिकेट वगैरह ये गेम्स खेलना, तो कैसे खेल लेते हैं सर? वो मैं जो क्रिकेट खेलता हूँ वो नॉर्मल लोगों के साथ खेलता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, स्पेशल पर्सन हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ अपने बचपन से। कि ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो ऐसी कोई नहीं, बस जस्ट बतौर एक्सरसाइज, जस्ट फन के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ काफ़ी अर्से तक। अभी मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। खेलते रहते हैं। यानी आपने इस कमजोरी को, मतलब आप नहीं सर, माजूरी को कमजोरी बनाने वाली बात ही नहीं थी, जो ब्रॉट अप मेरी हो गई है। फिर वो मैं नॉर्मल, जो मेरे दोस्त थे बचपन से, उन्हीं के साथ मैं पला बड़ा।
उन्हीं के साथ खेल खेले जो मैं खेल सकता था। फुटबॉल थोड़ी सी सिखाई, फिर क्रिकेट उनके साथ खेला, फिर स्कूल में मेरे स्कूल में वॉलीबॉल खेलते हैं हम असातिज़ा आपस में, तो उसमें मैं जो सर्विसमैन एज ए सर्विसमैन, पूरा तो नहीं, एज ए सर्विसमैन मैं खेलता हूँ। अच्छा ही, ठीक सर। तो गुड हो गया जी। आशूर साहब, एक चीज़ जो स्टार्टिंग में मैंने सबको बताई थी कि आप गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट स्पेशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर भी बने रिसेंटली। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। उसके बाद सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट स्पेशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो एक सेटअप आप लोगों ने बनाया है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई आप लोगों को? हम समझते हैं सर कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने माजूर मुलाजमीन काम करते हैं उनके लिए कोई फोरम था नहीं, क्योंकि हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक फोरम की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत इस अमर की रही सर, जब 2016 में डिसेबल कन्वेंशन लॉस वफाक ने दिया, गिलगित में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। उसके लिए फिर मुझे GBTA का सहारा लेना पड़ा। उसके ज़रिए हमने अपनी करारदाद जो उस वक्त की थी, दरख्वास्त थी, उसको प्रोसेस किया वज़ीर आला के थ्रू। इसका कैबिनेट में इसका ऐलान हुआ और वो जो हमें जो दिया गया डिसेबल कन्वेंशन लॉस, उसके बाद हमें मिलने लगा। इसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमारी एक अपनी फोरम होनी चाहिए जो हमारे इश्यूज़ को ऐवान बाला तक पहुंचाए, हाईअप्स तक पहुंचाए, जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले डिसेबल हजरात हैं वो फेस करते हैं, क्यों ना उनके हवाले से एक फोरम बनाया जाए। सही। अच्छा आशूर साहब, ये जो आपने एक सेटअप बनाया है गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट स्पेशल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का, इसके अगराज़ व मकासद क्या है? पहले तो मैंने बताया कि इस फोरम की ज़रूरत पेश क्यों आई। अगराज़ व मकासद में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव हमने मेन ऑब्जेक्टिव जो रखे हैं सर, इनमें सबसे पहले हमें जो डिसेबल कन्वेंशन लॉस मिलता है वो कोई 2000 रुपये मिलते हैं सर, स्पेशल कन्वेंशन लॉस। पंजाब ने उसको 200% बढ़ा के 6000 कर दिए हैं। सही। अब हमारी ये इस फोरम के जरिए कोशिश होगी कि उसको पंजाब तर्ज पे दिया जाए, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान भर में एक भाई की हैसियत रखता है और दूसरे सूबों को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह एक बड़े भाई की अहकामात को फॉलो किया जाता है, बड़े भाई के अच्छे इक़दामात को हम लेके चलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि GB में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरा जो इशू है, ये जो हमारे जितने गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले डिसेबल हजरात हैं, जो कंट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं, जो कंटीजेंट हैं, को कोशिश होगी सर हमारी कि दूसरा अगराज़ व मकासद में हमारा ये है कि उनकी मुस्तकिली अमल में लाई जाए। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, वो ये है कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में मकानात या क्वार्टर्स की अलॉटमेंट होती है जो आम सिविल सर्वेंट्स को, लेकिन बदकिस्मती के साथ या शोमई किस्मत कह लें आप, उसमें हमारे डिसेबल्स के लिए कोटा अभी तक कोई मुख्तस नहीं है कि अगर 50 मकानात कहीं पे बने हैं तो डिसेबल्स को कितने मिलने चाहिए, 100 मकानात कहीं पे में हैं तो डिसेबल्स को कितने मिलने चाहिए। अभी तक ऐसा कोई कानून सामने नहीं आ गया और हमारी कोशिश होगी कि असेंबली के ज़रिए ऐसे कानून को पास कराया जाए। सही। हमारे मुलाजिम डिसेबल अफराद जो अक्सर हमारे महकमाजात में काम करते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी में मसला है, रसाई नहीं है उनके ऑफिस को। तो कोशिश करेंगे हम कि जो रैम वगैरह बनाई जाए ऑफिस में, ताकि डिसेबल्स व्हील चेयर्स के ज़रिए आसानी से आ जा सकें। सही। अच्छा, ये आप लोगों के अगराज़ व मकासद हैं। अच्छा आशूर साहब, ये जो आप लोगों ने एसोसिएशन बनाई है, इसमें स्पेशल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्पेशल गवर्नमेंट पर्सन्स हैं, उनके लिए ये एसोसिएशन? हाँ बिल्कुल सर। ये सारे जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए? सर उनके लिए शायद तंजीमें गिलगित में NGOs की शक्ल में काम करती हैं और वो उनसे कोई हमारा कोई इशू भी नहीं है उनके साथ हमारा। अच्छा, तो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट माँ का दर्जा रखती है। सॉरी टू से यू सर की जो NGOs होते हैं वो कहते हैं कि वो सिर्फ ज़ख्म है, ज़ख्मों के हिसाब व किताब रखती हैं। NGOs के बारे में ये कहा जाता है और वो जो ज़ख्म है होती हैं उनकी इलाज गवर्नमेंट करती है, इलाज गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट माँ के दर्जे पे है। इसलिए हम चूँकि वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हम अपने तरीके से इसको चलाएंगे और अंडर द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा आशूर साहब, आपने बात की NGOs के हवाले से,
تو بہت سارے ایسی ایسوسیشنس ہیں اسپیشل پرسنس کی, تو آپ بھی تو اسپیشل پرسنس میں آتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ سیکٹر میں اسپیشل پرسنس ہیں ان لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ سر اس حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایسی ثبوت میرے پاس ہے میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ وہ کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی تک کوئی ایسا کام جو ڈسیبلس گورنمنٹ ملازمین کے حوالے سے سامنے نہیں آ چکا ہے. صحیح. اچھا, یہ جو کابینہ آپ نے بنائی ہے, اس کابینہ میں جو آپ کے علاوہ جو عہدیداران ہیں وہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں اور کیا کیا عہدے دیے گئے ہیں؟ اچھا سر, میں خود اس میں جو عہدے دیے گئے ہیں مجھے بحیثیت صدر انہوں نے چن لیا ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ابرار احمد, تعلق ان کا ہنزہ سے ہے, مقیم گلگت میں ہوتے ہیں کافی سالوں سے. اسپیشل جو ہمارا ادارہ ہے وہ معذوروں کا وہاں پہ بحیثیت ٹیچر وہ ملازم ہے. دوسرا جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب ہیں اور اس کا تعلق گلگت کے نوائی گاؤں خومر سے ہے, نواز نام ہے. نائب صدر ہمارے نیتمان شاہ ہے جس کا تعلق ضلع گزر سے ہے. سیکرٹری اطلاعات اس کا تعلق گلگت کے ہمارے امفری سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے جو سیکرٹری مالیات ہیں اس کا تعلق گلگت کے ایک نوائی گاؤں جلال آباد سے ہے. صحیح. اچھا, تو آپ نے یہ جو سیٹ اپ دیا ہے اس میں جتنے باقی عہدیداران ہیں وہ سارے گلگت ریجن کے ہی ہیں, یعنی ضلع گلگت سے آپ لوگوں نے لیا ہے, تو اس میں کیا سکردو کے یا پھر دیامر سائڈ کے یا پھر گیزر سائڈ جو ہے وہاں کے جو اسپیشل امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے, ان کو بھی آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کے عہدے دیے ہیں اس ایسوسیشن میں؟ گیزر کے لیے تو ہمارا نائب صدر جو ہے اسی کا تعلق ہی گیزر سے ہیں, رہتے ہیں وہ بوبر میں رہتے ہیں نائب صدر جو ہیں. اور سکردو کے لیے ہم نے کوارڈینیٹر رکھے ہیں. نگیر کے لیے ہمارا جو سینئر نائب صدر ہے وہ نگیر سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کوارڈینیٹر کے بھی فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور چلاس کی طرف انشاءاللہ ہم ابھی جانے والے ہیں, چلاس کی طرف سٹ ہوگا ہمارا, اور انشاءاللہ شیر جان عالم استاد ہے وہاں اسپیشل ایجوکیشن میں, اس کو ہم آن بورڈ لیں گے. اور نگیر میں ہمارا جو کوارڈینیٹر وہ کام کر رہا ہے حنزہ سے, تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہمارے جو بلتستان میں آپ کے مطلب بلتستان سے ایک ہمارا کوارڈینیٹر ہے موسیٰ صدر کے نام سے, جس کے ساتھ اکثر چونکہ سر یہ فورم جو ہوتا ہے وہ بندہ اکیلے نہیں چلا سکتا ہے, اور یہ اکیلے کا کام بھی نہیں ہے. تو اس میں جتنے ہمارے ڈسیبل امپلائیز ہیں جی بی کے وہ سب ہمارے بھائی ہیں, اور وہ ان سب کی شمولیت ہمارے لیے قابل فخر ہے, اور ہم نے انہی کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہے, چاہے وہ بلتستان کے ہو, چلاس کے ہوں, حنزہ کے ہوں, نگر کے ہوں, گوپیس یاسین کے ہوں, یا ان کا تعلق بروگل سے کیوں نہ ہو سر, ہمارے دور افتادہ علاقہ اگر میں جو بھی گورنمنٹ جو بھی ڈسیبل وہ ہمارا ہم وطن ہے, بھائی ہے سر. صحیح. اچھا, آخر میں جاتے ہوئے سر عاشور صاحب, جتنے بھی ڈسیبلس ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو تعلیم کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں, جو اپنی زندگی کو مطلب ایک بیکار فرد کی طرح گھر میں بیٹھ کے بتا دیتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے سر کہ معذوری کو کبھی مجبوری نہ بنائے. گھر میں بیکار برتنوں کی طرح پڑے رہنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے نہیں. گھروں سے نکلے, گھروں سے نکلے, اپنے اندر کے جو خدا نے دیکھو اگر کسی کو معذور بنایا ہے تو سر اگر ظاہراً ڈسیبلٹی ہے, ہمیں ویسٹ میں ہمارے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سر ویسٹ والے, چونکہ ہم دنیا ویسٹ کو فالو کرتی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو پھر ہم اسی کی مثال دیں گے. باقی دینی حوالے سے تو ہمارا تعلق مدینے اور ان سے ہے. تو وہ لوگ ویسٹ والے یہ کہتے ہیں سر ہمیں ڈیفرنٹلی ایبل کہتے ہیں, ڈیفرنٹلی ایبل. خدا نے اگر کسی معذور کو ظاہری طور پہ کسی صلاحیت سے کسی میجر فزیکل ڈسیبلٹی ہے, اس کو آنکھ کان ڈیف اینڈ ڈم ہے یا اس طرح کی کوئی ڈسیبلٹی ہے, تو اس کو دوسرے صلاحیتوں سے نوازا ہے. اب بندے میں ہے, بندے کے والدین میں ہے کہ اس پہ کام کرے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اس نے میری تعلیم میں بڑی انٹرسٹ لی. سب کو پتہ ہے میرے مالک کو, ہی ٹیک مچ انٹرسٹ ان مائی ایجوکیشن. اور آج آپ کے سامنے میں جیسے بھی ہوں, جو بھی ہوں, اسی کی بدولت آپ کے سامنے کھڑا ہوں. والدین کو چاہیے کہ ان بچوں پہ کام کرے, ان کو کارنر نہ کرے, ان کو اسپیشل بنا کے اسپیشل پرسنز نہ بنائے, ان کو وہی حیثیت دے جو وہ اپنے دوسرے نارمل بچوں کو دے. اب تو ادارے بھی کھل چکے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن کے نام سے پورا ادارہ کام کر رہا ہے. گلگت میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے لیے بسز ہیں, وہ لے جاتی ہیں, لاتی ہیں, پھر ان کو وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے.
ابھی تو وہ پڑھا سکتے اور وہ جو ٹانگ سے یا ہاتھ سے معذور ہو وہ تو نارمل سکول میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے پڑھا ہے نارمل سکول میں. میری جو تعلیم وہ نارمل سکول. پھر میں آپ یقین کریں سزوکی پہ لٹک رہے تھے, جا کے کالج پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد بس پہ آنا جانا ہوا, پھر جو چلا یہاں تک چل نکلا. چلے جی, آخر میں کہنے کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ کی جو معذوری ہے وہ اسے آپ نے اپنی کمزوری نہیں بنانی ہے, بلکہ اسے اپنی اسٹرینتھ بنا کے آپ نے معاشرے میں کام حاصل کرنا ہے. بہت شکریہ عاشور صاحب, آج ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. جانے سے پہلے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کا اسپیشلی آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بچوں کے تحفظ کا ضلعی مرکز پر تشدد کا شکار بچوں کے لیے مندرجہ ذیل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. بچوں پر تشدد کے واقعات کے متعلق شکایات رجسٹرڈ کرنا, ضرورت ہونے کی صورت میں بچے کی حفاظت کا پلان بنانا, درج شدہ کیسز کی ان کے اختتام تک پیروی کرنا اور معلومات محفوظ رکھنا, ضرورت ہونے کی صورت میں بچے کو دوسرے متعلقہ محکموں کو ریفر کرنا, سہولیات اور خدمات ضلعی سطح پر بچوں کی حفاظت کے اقدامات پر عملداری کے مانیٹرنگ کرنا. اگر کوئی بچہ کسی بھی قسم کی تشدد کا شکار نظر آئے تو آپ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ گلگت بلتستان پر رجوع کریں یا اس کے ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں. یہ پیغام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان, یونیسیف اور GBRSP کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.